ঠিক আছে তোমালোকে চাই লোৱা লাইভত দি দিলোঁ ৰেকৰ্ড থাকি যাওক তো এইটো তোমাৰ CBSE 2022 টা কুৱেশ্যন তো 27 ফেব্ৰুৱাৰীত কমন পাই যাব পাৰা most important দিয়া আছে কি ভেক্টৰৰ if a cross b whole square plus a dot b whole square equal to 400 magnitude of b দিয়া আছে 5 you are to find out magnitude of a তো আমি কি কৰিম চোৱা যোনটো দিয়া আছে লৈ লোৱা given a cross b magnitude square then a dot b magnitude square equals to 400 it is given to you now you see by definition a cross b is what a magnitude b magnitude sin theta n cap square is here square plus a dot b by definition a magnitude b magnitude আমি একো কৰা নাই অকল a dot b definition মতে লিখি আছো আৰু এটো কি হ'ব cos theta স্কয়ার আছে মডুলাস দি স্কয়ার দি দিয়া equal to 400 ঠিক আছে লিখি লোৱা এখিনি তো যেটো দিয়া আছে তাৰে পৰা অকল তুমি ক্ৰস প্ৰডাক্ট আৰু ডট প্ৰডাক্টৰ ডেফিনেশন ইউজ কৰিছা ডেফিনেশন ইউজ কৰি বলে এইখিনি তুমি লিখিছা এতিয়া চাবা যে স্কয়ার আছে তো আমি ইয়াতে পাই যাম a ম্যাগনিটিউড স্কয়ার then b ম্যাগনিটিউড স্কয়ার and it is sin square theta তো মডুলাস অফ sin theta whole square and sin square theta একই কথা এইটো কথা মনে ৰাখিব মডুলাস অফ x and if you make it square then it is same কারণ নেগেটিভ হ'ব নোৱাৰে এইটো ঠিক আছে মানে কথাটো এনেকুৱা নেগেটিভ 5 মডুলাস লৈ স্কয়ার কৰা আৰু নেগেটিভ 5 ক স্কয়ার কৰা in either cases you will get 25 ক্লিয়ার আচ্ছা এইফালে কি পাবা a magnitude square b magnitude square cos square theta equal to 400 n cap modulus of n cap is what 1 because n cap is the unit vector so the can't লিখা এটা আহি গল সব এর কমন কি আছে লই লোৱা a magnitude square b magnitude square within bracket sin square theta plus cos square theta equal to তোমালোকৰ পালা 400 now it's your what 1 so finally বেলো বহাই দিয়া b magnitude দিয়া আছে so 5 so a magnitude square into আর ভেক্টর এনকে into ইউজ নকৰা ভাল তো তোমালোকে লিখা সিম্পল 5 square equal to 400 okay then a magnitude square equals to 400 by 25 given 16 8 to 200 4 into 25 100 oh sorry 25 100 so 8 into 25 200 16 into 25 400 implies a magnitude square equals to 16 so you have to find out what your from here a magnitude equal to plus minus 4 no and modulus is negative number so it will be 4 your correct answer is 4 2022 CBSE টা ঠিক আছে তো আৰু এটা টপিক কোয়েশ্চন আৰু পিছত লৈ আছো মই টপিকটো এক্সপ্লেইন কৰি দিছো তাৰে পৰা পসিবল কোয়েশ্চন যিমান হ'ব পাৰে তো কোয়েশ্চন আহিব হেতু টপিকৰ ওপৰত তো যেনেকৈ এনে দিও পাৰিবা আৰু এটা হৈছে নাম্বার অফ ফাংশনস রিলেটেড কোয়েশ্চনস
the number of one function, on2 function, then on2. In simple words, you can say number of injection, number of surjection, number of bijection. Then go bijection মানে number of bijective function. তাহলে 1 দুইটা হয় 1 ফাংশন মানে ইনজেক্টিভ তো তোমার কোশ্চেনে দিব নাম্বার অফ ইনজেকশন মানে ইনজেক্টিভ ফাংশন বা 1 ফাংশন কিমানটা আছে তোমাক কৈ দিব নাম্বার অফ সার্জেকশন সার্জেক্টিভ মানে অন2 ফাংশন তো সার্জেক্টিভ ফাংশন কিমানটা আছে বা নাম্বার অফ সিম্পলি সার্জেকশন কব পারে আদারওয়াইজ নাম্বার অফ অন2 ফাংশন কব পারে ওকে তো হেতুৰ কাৰণে এইখিনি কথা in short ekdom thulmul ke bostu khini moi yate koi disu now you consider two sets suppose number of elements in set equal to m aru dhori loa number of elements in b equal to n duta set ami loisu set a m ta elements ase set b n number of elements ase etia তোমার এনেকুৱা এটা কেস হ'ব পাৰে যে আমি এটা মই লিখি দিছো বাৰু কেস 1 if n greater than n when a function you have considered but we are considering the function from a to b এর পৰা b লৈকে ফাংশন কনসিডার কৰা হৈছে ইয়াতে সবা এর পৰা b লৈ যেতিয়া ফাংশন কনসিডার কৰিছা ইয়াতে এলিমেন্টস বেছি আছে n greater than n তো পার্টিকুলার एग्जांपल যদি মই লও সে a1 a2 a3 a4 a5 সে পাঁচটা এলিমেন্ট আছে b ধৰি লোৱা b1 b2 b3 তিনিটা এলিমেন্ট আছে তো আমার n কিমান 5 n কিমান 3 তো n greater than সোয়া n হৈ আছে তার মানে 5 greater than 3 এই কন্ডিশন স্যাটিসফাই হৈ আছে বাকি বিষয় হবে এতিয়া 1 ফাংশন তুমি চাবা যে a1 correspond to this 1 যদি বনাই রাখব লাগে তো ইয়ার লগত তুমি সেকেন্ড কোন এলিমেন্ট correspond করব নোৱাৰা তো a2 কারণে সাপোজ b2 বা b3 যিকোনো এটাৰ লগত দিব পাৰা তে b2 ৰ লগত correspond কৰিবা 1 1 1 1 হৈ আছে এটা b2 ৰ লগত এবিলাক দিব পাৰিবা নেকি নোৱাৰা many one হৈ যাব then you can correspond say a3 with b3 clear then it is not a function then a4 and a5 left behind পাইছা বুঝি গতিকে ফাংশনে নহব 1 1 যদি বনাব খোজা তো ইয়াতে ডোমেইনৰ এলিমেন্টৰ কোনো ইমেজ নাথাকিব এক্সট্ৰা এলিমেন্ট ৰৈ যাব আৰু সহজভাৱে এনেকৈ ভাবা যে তোমাৰ লগত 20টা চকলেট আছে তো তুমি ধৰা ষ্টুডেন্ট ধৰা তোমাৰ ফ্ৰেন্ডস আছে 30টা তেতিয়া তুমি প্ৰত্যেককে এটা এটাকে দিব পাৰিবা 1 1 এক্সিস্ট কৰিব তাহলে ইয়াতে বেছি থাকিব তোমাৰ লগত 20টা আছে তুমি যাক মিলাবা 20টা চকলেট তোমাৰ লগত আছে তুমি যাক মিলাবা তাতে 15 জন আছে তো এটা এটাকে দিলে তোমাৰ তাতে থাকি যাব তুমি দুটাকে হলো কাকবা দিব লাগিব ক্লিয়ার তো in this case there is no 1 1 function so etu khetrot ki hobo n greater than jodi n hoy number of or number of elements in a greater than number of elements in b then number of 1 1 functions is equal to 0 কোনো 1 1 function না থাকে তো 1 1 ফাংশন কব পারা ইনজেকশন কব পারা বা ইনজেক্টিভ ফাংশনস বুলি কব পারা ক্লিয়ার ওকে নেক্সট আ কেস 2 কেস 2 কি হ'ব তুমি এতিয়া if
n greater than m, n greater than m, or you can say m less than n. এবার কি হয়ে আছে সো ডোমেইন 8 ধৰি লোৱা a1 a2 a3 a4 আর ডোমেইন b b1 b2 b3 b4 b5 তার মানে এইবার আমার কি হয়েছে এনেকুৱা কেস n মানে তোমাৰ হৈ আছে 5 m আমাৰ নাম্বাৰ অফ এলিমেন্টস ইন দা ডোমেইন হৈ আছে 4 মোৰ লগত 4টা চকলেট আছে মোৰ সন্মুখত 5জন লৈ আছে গতিকে মই এটা এটাকে দি চকলেটখিনি হেক কৰিব পাৰিম তাহলে 1 1 ফাংশন এক্সিস্ট কৰিব I have 4 chocolates and in front of me there are 5 students. So I can distribute 1 chocolate to everyone. So 1 1 is possible. The correspondence is chocolate with student. But in front of me there are less number of students. I have 10 chocolates. In front of me 4 students are sitting. So I cannot finish the chocolate by distributing 1 chocolate to everyone. In that case, only 4 chocolates will be distributed. 6 chocolates will be left with me. Then the function will not be there. But in this case, 1 1 function is possible. Now you see, what's the number of 1 1 function? Formula to direct mono rakhiba. n greater than m hoye ase. So directly formula hobo n p m. n is a number of elements in the codomain. A pura bit loisa functions bit jitu jiman সংখ্যক elements আছে তাই n এর represent করিছে বেশি elements আছে তো formula npn. This is the number of 1 1 functions. So this is the formula in short direct monography diba. The formula to find out number of 1 1 function. At first, you just think 1 1 function is possible when from A to B, it is asked how many 1 1 functions are there. You check whether B has more elements or not. That is, n is greater than m or not. If n is greater than m, number of 1 1 functions n p m. If n is smaller than m, n is smaller than and in that case number of 1 1 functions 0. So in this case n equals to 4. So how many 1 1 functions will be there? In this case, sorry, m equal to 4, n equal to 5. Yet tomorrow number of 1 1 functions tomorrow. It formula lagai dia 5p4. 5p4. Formula ki factorial 5 by factorial 5 minus 4. তাহলে factorial 5 আর factorial 5 এর ভ্যালু কি হয় 5 into 4 into 3 into 2 গটি এটা 1 over 5 লিখে মাল্টিপ্লাই করে দিই 120. So 120 number of 1 1 functions are there. Okay. If m equals to 6, n is also 6. Third case. Then also this 6p6. 6p6. So third case, let me write here. The case 3. Case 3. If number of elements in domain equal to number of elements in codomain, it means n equal to n. The formula is same, n p m. But it's same হৈ যাব তো তো equal to suppose তুমি সে কি কবা ধৰি লোৱা তোমাৰ এটো ভ্যালু x কৈ দিলা এতিয়া তোমাৰ কি হৈ যাব x বা নিউমেৰিকেলি সো m আৰু n ইকুৱেল তাৰ মানে ধৰি লোৱা আছে 12 হৈ গৈছে তেতিয়া কি হ'ব 12p 12 or you can write if m equal to n both a and b has n number of elements, then number of 1 1 functions
1 functions is NPN, which is nothing but factorial n. So you can directly say factorial n also. Clear? আমি কি কি ডিসকাস কৰিলো তিনটা কেস তোমাৰ 1 ফাংশন কেতিয়া এক্সিস্ট কৰিব যেতিয়া তোমাৰ number of elements in domain equal to number of elements in codomain হ'ব বা number of elements in codomain is more than the number of elements in domain. And in the first case, when number of elements in domain is more than the number of elements in codomain, I mean to say n greater than n. In that case, there is no 1 functions. Next, number of onto functions. Two questions আহিব পাৰে তাৰ কাৰণে এটা ফৰ্মুলা ডাইৰেক্ট মনত ৰাখা ফৰ্মুলা ডিডাকশন কৰিলে বহুত বিহুলিয়া হ'ব ইমান দূৰ যাব নালাগে নাম্বাৰ অফ onto functions from a to b from a to b where number of elements in a is m and number of elements in b is your n. In that case, it is given by summation your r from negative 1 to the power n minus r লিখি দিবা n minus r and r from 0 to n r from 0 to n negative 1 to the power n minus r NCR r to the power m. A formula to monotony. But this formula you can use to find out number of onto function. R from 1 to n minus 1 to the power n minus r. NCR r to the power m. NCR r to the power m. Where it is applicable if m greater than n. Same case. If m greater than n. উল্টা তার মানে আমি যেতিয়া ডোমেইনত a1 a2 a3 three elements are there in the domain and b1 b2 ঠিক আছে one now it is your domain A, it is codomain A. From A to B, how many onto functions are there? So in this case it is your n, but you see here m is greater than n. When m is greater than n, the number of one function 0. But it's the necessary condition for onto functions. Onto function তেতিয়াহে এক্সিস্ট কৰিব যেতিয়া ডোমেইনৰ এলিমেন্টস বেছি থাকিব। one ফাংশন কেতিয়া এক্সিস্ট কৰিব যেতিয়া কোডোমেইনৰ এলিমেন্টস বেছি থাকিব। তে one আৰু onto দুটা ফাংশনস কেতিয়া এক্সিস্ট কৰিব বাইজেক্টিভ ফাংশন কেতিয়া এক্সিস্ট কৰিব যেতিয়া ডোমেইন এন্ড কোডোমেইন সেম নাম্বার অফ এলিমেন্টস থাকিব। Clear? Okay. Now A has m elements, B has n. Here in this case, A has 3 elements and B has 2 elements. What's the formula to find out number of onto function? This is the formula. What is n here? Number of elements in the codomain. What is n here? Number of elements in domain. So to use this formula, you just write here m equal to 3, n equal to 2.
Now we are going to use this formula. Minus 1 to the power n minus r. R starts from 0 to n. So 0 to 2. So minus 1 at first r 0. Okay. Minus 1 to the power n minus r. So I will take r equals to 0. Okay, let me write this way. Summation r from 0 to n negative 1, and n means what? 2. N means 2. Minus 1 to the power 2 minus r. N is what? N is your 2 c r. And I can put the r to the power m or value to all here use n r to power m or value use n ki মান আছে আমার 3 এটো m or value হই আছে তো r to the power 3 bas so you are calculating number of onto functions. For that you just identify m number of elements in the domain, n number of elements in the codomain, then put the values in this formula. Now expand the summation. Take r0 minus 1 to the power 2 minus 0. Then 2c0 r is what? Into 0 and q as it is. Plus negative 1 to the power what? 1 lower over. Then 2 negative 1 to the power negative 1 to the power r value to my kilo 1 lower 2 minus 1 ki hoye jabo 1, and then 2c1 2 to the power 3. Then up to kiman leke jabo plus 2 leke, so negative 1 2 minus 2 2 minus 2, and then 2c2 2c2 and 2 to the power 3. So it the value calculation. So it calculate korile ki paba swa minus 1 so 1 hoy jabo 2c0 1 hoy jabo আর into 0 আছে into 0 হই গেল তাহলে ইয়াতে কি উলাবো minus 1 2c1 but 2 2 cube is what 8. So ইয়াতে বাবা 0 minus 8 2 minus 2 0 minus 1 to the power 0 1 হই যাব 2c2 কিমান আহিব তোমাৰ 2c2 1 হবো and 2 cube sorry it is not 2 cube here it is 1 so r আমি 1 হে লৈছো এটো 1 cube হবো to 1 cube হবো r ভ্যালু 0 পৰা 0 1 2 r ভ্যালু 0 লৈছা 0 বহাইছা r ভ্যালু 1 লৈছা 1 বহাইছা 1 to the power 3 r ভ্যালু 2 লৈছা তেতিয়া তুমি 2 বহাইছা ইয়াতে 2 minus 2 0 হৈ গৈছে and 2c2 and 2 to the power 3. So it 8 no hobo এটা তোমার মাইনাস ওলা হই তো এখানে ক্যালকুলেশন লাগো তোমার 0 minus 2 আইবো 0 minus 2 আর এটো তোমার পজিটিভ হই যাব 2c2 1 হই যাব 2 কিউ কি হই যাব প্লাস 8 আহি যাব তো 8 minus 2 6 আইব তো এইটো এটা সিম্পল एग्जांपल লোৱা হৈছে জাস্ট ফর্মুলাটো কেনেকৈ এপ্লাই কৰি দেখাই দিয়াৰ কাৰণে তো এইটো ফর্মুলা এই ধৰণে এপ্লাই কৰিলে তুমি 6 পালা তাৰমানে নাম্বাৰ অফ অনটো ফাংশনস 6টা থাকিব ইন দিস কেস এর পৰা বি লৈ তো এর যদি তোমাৰ তিনিটা এলিমেন্টস বি যদি দুটা এলিমেন্টস থাকে তো নাম্বাৰ অফ অনটো ফাংশনস will be 6. So all the parts we have discussed, how to find out number of one function, number of onto function, and number of condition for number of bijective functions, or you can say one onto function. It is possible only when m equal to n. Number of elements in domain and codomain are the same. I hope it's clear to you. Thank you.